Oke. Jadi terima kasih banyak teman-teman yang udah join di hari libur ini. Welcome to Customer Relationship Masterclass Part 3 dipersembahkan oleh Jatis Mobile. Saya Jessica dari Apiari yang akan menjadi host pada malam hari ini. Pertama kita akan memperkenalkan sedikit dulu tentang Apiari. Jadi Apiari itu adalah coworking space di Puri Indah, Jakarta Barat, dan misi kami adalah untuk membantu para startup dan business owners untuk menjadi sukses di usaha mereka. Maka kami menyediakan one-stop solution untuk membantu bisnis-bisnis dengan 3 pilar. Pilar pertama adalah melalui education atau events. Kita sering banget ngadain event seperti malam ini yang berguna buat teman-teman improving skills buat bisnis kalian. Terus yang kedua adalah services seperti virtual office, pendirian PT, accounting dan tax. Dan yang terakhir kita juga memiliki komunitas biar ada safe space, inclusive community di mana teman-teman bisa sharing insight dan pengetahuan opportunities dengan para entrepreneurs lainnya. So if you have a business dan perlu bantuan, feel free to contact us via Instagram @apiari.coworking atau ke website kita. Our event today and this whole masterclass is presented by our wonderful partner Jatis Mobile. Jatis is a digital communication and distribution company yang udah berjalan selama 18 tahun. Jatis memiliki lebih dari 500 corporate clients di berbagai macam industri, dari financial services, communication, retail, otomotif, dan lainnya. Jatis memiliki berbagai macam communication product dari omnichannel marketing dan customer service dashboard bernama Coaster, dan juga chatbot bernama Coral. Jatis juga business solution provider Facebook dan WhatsApp pertama di Indonesia. Sebelum kita mulai, ada beberapa poin penting acara ini yang harus diperhatikan. Jadi pertama-tamanya, bagi teman-teman yang baru datang, mohon bantuan untuk mengisi surveinya dulu sebelum kita mulai, biar kita bisa lebih personalize materinya next event. Dan yang kedua adalah at any moment during this panel talk, kalau teman-teman ada yang mau ditanyakan, sistemnya interactive chat, jadi teman-teman bisa langsung aja menanyakannya, dan nanti kita akan bawa pertanyaannya kepada panelis. Di event hari ini kita akan membahas tentang proven strategies for customer acquisition and retention. Jadi kita akan belajar strategi-strategi apa aja yang sudah dipakai oleh brand atau perusahaan besar yang sudah terbukti berhasil untuk menambah dan mempertahankan pelanggan. We are so honored and we are so thankful to welcome our panelists today. Semuanya adalah expert di bidang customer relationship di perusahaan yang keren-keren banget. I want to welcome my first panelist, Mas Ferry Bram Rorim Pandey, Head of Customer Relationship Management at Cetak. Silakan Mas Ferry, mungkin bisa sedikit perkenalan dulu. Halo semuanya, apa kabar? Sehat-sehat, ini macam lagi greeting lagi live. Oke, perkenalkan nama saya Ferry. Saya Ferry Bram Rorim Pandey. Saya sekarang ini Head of CRM di cetak.com. Cetak.com itu apa? Cetak.com itu adalah online B2B platform untuk solusi packaging. So memang kita sekarang memang meng-cater customer kita yang fokusnya di B2B gitu ya, yang might in need for packaging solution. So mungkin kalau ada teman-teman di sini atau mungkin dari Gojek atau mungkin dari Jatis sendiri gitu ya, lagi butuh like some packaging solution, feel free to come to our website. You guys can come to cetak.com. Kita ada e-commerce packaging yang beragam di situ, so you guys can visit cetak.com, dan di sana juga ada tombol WhatsApp juga, so you guys can interact and also communicate with us dari CSR kita. So yeah, I think that's it for my introduction. Okay, thank you Ferry. Yeah. Kita hari ini santai aja, jadi I'll remove the mask hari ini ya. Okay, our next panelist is Ferdi Anggriawan, is the Head of Digital Marketing, Growth, and Intelligence of Merchants at Gojek. Banyak banget nih posisinya. Ferdi, could you introduce? Nah, itu di markup tuh biasa dikit, markup dikit ya. Yeah, could you tell us a little bit of what you're doing in Gojek? Ya, ini sesinya English apa Indonesia sih? Gado-gado nggak apa-apa sih. Oh, oke ya. Oke, Jaksel berarti. Oke. Ya, halo teman-teman Jaksel, betul. Halo teman-teman semua, nama saya Ferdi. Ya, sekarang di Gojek to handling
merchant marketing. Jadi day to day-nya itu handling semua acquisition campaign-nya untuk paid media, untuk digital marketing kayak Facebook Ads, Google Ads, also intelligence, jadi itu analytics dan research, dan juga growth yang mana tuh most of it itu lebih kepada acquiring customers via CRM tools dan juga retention of the users gitu. Surprisingly, both Jati sama Cetak have been our partners for quite a long time. Yeah, so happy to see you here. Aside from our usual Zoom meeting. Thank you. Okay, thank you, Ferdi. Our next panelist is Roy Dinal Rizal as Head of Product and Strategic Synergy at Jatis Mobile. Hi, Odi, would you like to tell us more about yourself and about Jatis Mobile? Sure, I'll briefly tell about myself. Hi semuanya, nama saya Odi, currently head of product for Jatis Mobile, dan Jatis Mobile sendiri adalah we are a digital distribution and communication company focusing on messaging solution. Yeah, so for the past 18 years, we've been a player in the SMS market, and since 2018, we've stumbled upon the product WhatsApp API by being a partner for Facebook situ. Dan saya di sana sebagai head of product, so handling all our omnichannel product development, chatbot product development, as well as partner synergies, be it external partners and also internal synergies. Oke, jadi hari ini kan kita bakal ngomongin banyak banget nih strategi yang bisa dipakai oleh sebuah brand atau bisnis buat maintaining and acquiring their customers. Maybe first of all, because we're gonna talk more in depth about WhatsApp, bisa nggak Odi share dulu tentang WhatsApp itu apa sih sebenarnya dan gimana caranya kita semua bisa pakai WhatsApp sebagai strategi customer acquisition? Okay, I'll share a few slides untuk basically share more about acquisition tools and engagement tools ya, since itu kan topiknya hari ini. Okay, can everybody see my slide? Yep. Yeah. Okay. So if we're talking about engagement tools and acquisition tools, jadinya kalau dari Jatis Mobile, we see this as two different spheres of product verticals. Yeah. So we have acquisition tools that has SMS, emails, digital ads as well, and these are very good into expanding if we want to acquire new users into the brand. Jadinya kayak kenapa SMS and emails and digital ads are very good because they don't require things that are opt-in necessary for kayak misalnya engagement tool kayak WhatsApp API. They require opt-in. They require what is called as opt-in kayak entry points gitu. Kalau misalnya SMS and email, we can blast them as needed to your demographic, to your user demographic kan. Jadi they are low cost. Kalau untuk SMS, of course, there's only text only, and that's good for one-way communication. Kalau email, it's rich media, and it's also good for one-way communication. Digital ads is something that's new within our product line, which is specifically kita punya click to WhatsApp digital ads. Jadinya kalau kita lihat seperti ada iklan-iklan di Facebook ataupun di Instagram yang kita klik itu langsung masuk ke WhatsApp API account-nya brand tersebut, dan itu menjadi salah satu entry point sebagai untuk brand tuh engage ke WhatsApp API. Jadi kalau digital ads itu mereka tuh lebih emang dinamik, they can be targeted content, and also all the actions within digital ads is of course is trackable, yeah, so it's measurable, even though they're a bit of higher costs. For engagement tool in Jatis Mobile, we definitely focus as WhatsApp API as an engagement tool for brands to use ya. Dan kalau dilihat WhatsApp API ini dilihatnya sebagai kayak it can be a puzzle piece depending on what the brand needs. Jadi misalnya kalau aku ada di sini a little bit of a
of a figure. Jadi kalau misalnya brand itu dia perlu apa aja sih untuk engage with the end user? Do you need a chatbot? Do you need omnichannel? Do you need a microsite or payment gateway or analytics? These are the puzzle pieces that you can pair with WhatsApp API so that your engagement with your end user will be much more effective ya and optimal di situ. Nah, kalau WhatsApp API sendiri itu apa? Just WhatsApp API is essentially a communication tool for brands that is enterprise level or even small medium business to engage with their end user. Nah, karena WhatsApp API ini berbasis API, since the product is an API based and not an application based, so it's very possible for the brand to customize the solution as needed. Misalnya brand ini perlu cuma kayak balik ke puzzle box tadi, brand ini cuma perlu chatbot aja untuk reach the end user, then that's something that the brand can do. Or we need all 6 of the puzzle pieces, then that's also something that the brand can do. So it's very solution and customized driven. So anything that the brand needs and requires, you can place it with WhatsApp. We can pair it with WhatsApp API or integrate it with WhatsApp API. And the things that you don't need, then you don't need to integrate it. WhatsApp is also very powerful because it has 125 million active users in Indonesia alone. So that's our number one chatting platform ya. Jadi kalau misalnya kita sehari-hari kita pasti nggak keluar dari chatting di WhatsApp, maupun itu dengan rekan-rekan kita ataupun dengan rekan kantor or even family members. Nah, untuk WhatsApp API sendiri, why there are 4 reasons that why WhatsApp API is quite powerful and quite effective for brands to use adalah, pertama kali, it's solution driven, dan solution driven ini berarti mereka itu customized to the needs of the brand. Jadi kalau misalnya brand itu perlu diintegrate WhatsApp API-nya dengan solusi yang lain, itu bisa dengan kebutuhannya brand itu sendiri. Jadi nggak ada yang kalau misalnya nggak perlu, ya udah nggak usah diintegrate aja gitu dengan solusi yang lain. Second of all, it's scalable. So scalable in the sense that WhatsApp API has a high reach of users. So that's 125 million active users. As a brand to have a presence in WhatsApp to reach that potential amount of users is something, scaling is very easy to achieve in that way. Number 3 is secure, because it's secure with end-to-end encryption. Jadinya semua communication yang antara brand itu dan juga end user itu tidak terlihat oleh WhatsApp. Jadinya that's why it's a very secure solution. And fourth and final is because it's very simple. It's a very simple solution because we use it on a day-to-day basis. So you don't need to spend money to educate your users on how to use your app or how is the user journey mestinya seperti apa, karena we're all already aware of the way that WhatsApp works, and essentially it's just putting your brand presence on WhatsApp officially, gitu kan. Ini a couple of clients that Jatius Mobile has onboarded with WhatsApp. So we have kayak misalnya GoFood juga ada in Gojek Group. We have GoFood, we have Bank Indonesia, and also OJK, Samsung Electronics, and things like that. I'll just go very briefly of a couple of the use cases yang kita ada untuk beberapa key brand yang di WhatsApp API. Jadi yang pertama itu Tokopedia. Tokopedia mereka mengadopt use case di mana mereka shift their OTP password itu ke WhatsApp, dan dari shifting ke WhatsApp untuk OTP-nya mereka tuh experience 10% increase in password success dari end user inputting their OTP password di Tokopedia platform ya. Jadinya metric seperti ini, experience seperti ini adalah satu hal yang lumayan signifikan brand bisa dapatkan ketika mereka onboard di WhatsApp API. Nah, karena Tokopedia experiences 10% increase in password success, they're able to shift 26% of password validations to WhatsApp from traditional methods. Kemarin dia pakai SMS itu 26% di shift ke WhatsApp, dan karena ini juga karena WhatsApp has 58% higher delivery rate compared to SMS. Gitu. So these are the kind of things that you can experience when you've onboarded your brand onto WhatsApp. Another use case itu di BCA. So BCA nih, they use WhatsApp for
their one of their campaigns in auto loan. Jadinya BCA ada campaign untuk auto loan pakai BCA Credit, dan they use WhatsApp menjadi platform di mana BCA bisa langsung connect end usernya kepada customer service-nya BCA, Bank BCA ya. Nah, dari mengadopt use case ini, jadinya BCA tuh mendapatkan experience of 23% increase in leads untuk leads for their auto loan campaign compared to previous campaigns. Jadinya it's something that's quite effective ya. 23% itu kayak lumayan signifikan compared to previous campaigns, compared to traditional methods. Dan karena ini juga they're able to experience five times increase in conversations about car loans, which is their auto loan program yang they're pushing in this WhatsApp API. Next would be IndiHome. IndiHome is one of Jatis Mobile success stories, di mana they transform their operational use cases to WhatsApp. So sebagai end user IndiHome, I'm able to receive my billing, I'm able to register to the IndiHome product dari WhatsApp semuanya. Dan it's quite powerful because on a month-to-month basis, their growth for acquisition for new users, or even for retention, goes exponentially. So they're growing by double digits month to month. Kalau untuk Bank Mega, they have a transformational use case di mana semua WhatsApp itu menjadi adalah point of information untuk semua customer Bank Mega. Jadinya information about ATM, information about credit cards or promotions within Bank Mega, all the users need to do adalah go into their WhatsApp account. Dan dari sini, karena mereka cuma pakai satu nomor untuk WhatsApp official account-nya, jadinya itu adalah satu hal yang user tuh gampang banget ingat gitu sebagai user Bank Mega. And lastly is TipTop. So TipTop is able to innovatively kayak menjadikan WhatsApp as their platform for transactions. Jadinya user itu bisa membeli barang-barang TipTop langsung dari WhatsApp account-nya TipTop, dan itu lumayan transformational sih. Karena kan sekarang there's a lot of platforms yang that lets brands transact using like platforms like Tokopedia or GoFood, but having a presence on WhatsApp is something that's quite new and gives your brand a competitive edge. And next will be a little bit about something quite special that Jatis Mobile has for you guys within this session. So I'll get back to Casey for now. Okay, thank you so much Odi for that presentation. Now, tadi kan Odi udah menyebutkan gimana caranya ada satu solusi yaitu WhatsApp yang udah banyak diimplementasi oleh bank-bank besar, terus tadi ada supermarket juga untuk acquire customer dan juga retention customer. Kalau dari Ferdi dan Peri sendiri, mungkin mulai dari Ferdi, apa aja sih CRM program yang udah pernah dibuat di Gojek specifically ataupun di organisasi lain yang Ferdi pernah bikin? Ya, jadi salah satu yang kita bikin adalah CRM-nya. Jadi kan CRM itu kan definisinya banyak nih kan, jadi bisa end to end nih. Yang penting kita konsepnya adalah dia udah jadi potential existing customer kita. Gitu. Jadi for now kita bikinnya tuh bagi dua nih. Ada yang dia di first step-nya, jadi dia udah kayak install tapi belum register, atau dia udah intinya dia belum fully register. Dan ada yang kita pengen retain untuk existing user, kita naikin value dia sebagai user gitu kan. Jadi misalkan let's say dia belanja berapa kali per bulan, dia akan naikin jadi sekitar 6 kali, 7 kali, 10 kali kan. Dan kita mulai dengan sebuah brief sederhana dulu, yaitu adalah kita punya target untuk naikin jumlah orang yang registrasi untuk GoFood app-nya, untuk terima order GoFood-nya, karena kan kita handle merchant-nya ya. Itu naik gitu kan. Dan satu proses yang kita lakukan adalah kita bikin semacam series of email dan in-app notification, including beberapa persen juga WhatsApp. Dan kita merasa bahwa kita butuh testing sesuatu nih gitu. Jadi salah satu yang kita coba adalah, waktu saya juga iseng-iseng nyoba ini adalah, saya ngelihat beberapa data dari user sendiri gitu kan, dan saya nemuin fakta bahwa sebagian besar user itu tuh ketika dia habis install aplikasi kita nyebutnya Gobis gitu ya, dan ketika dia mau join itu
ada berapa persen gitu ya yang dia itu di reject permintaannya oleh tim internal kita gitu karena dia ketika submit NPWP-nya, foto KTP-nya dan lain itu blur gitu. Nah, kita akhirnya nemuin kan berapa fakta, kita akhirnya bilang nih ke mereka kan, satu dari misalkan sekian jumlah user gitu yang mendaftar aplikasi ini untuk meminta untuk pengajuan GoFood ini tuh dia gagal gitu karena alasan ini. Nah, dan ternyata itu salah satu yang kita dulu testing di Q4 dan kita lanjutin sampai sekarang gitu ya. Salah satu yang nyata lumayan impactful gitu loh, karena itu ngasih orang itu semacam scare tactics gitu ya. Dan kedua, dia kayak semacam ngedrive orang untuk lebih berhati-hati ketika submit gitu loh. Karena sekarang di kita satu isu yang paling gede adalah ketika orang udah submit, ya kan, terus fotonya error, dia harus submit lagi, itu orang males gitu loh, ya kan ya. Udah males, dan kita sekarang pengen be the most accountable one in this competition of ride hailing dan juga food delivery. That's why kita trying to improve on that angle sendiri gitu. Dan itu sebenarnya ada banyak variasi lainnya kayak segmentasi user segala macam gitu. Tapi ya salah satu yang saya highlight adalah sebenarnya in the end of the day kita mau bikin campaign CRM gitu ya, kayak nembakin email atau apapun, sebanyak apapun, itu sebenarnya nggak matter kalau misalkan emang nggak ada drive spesifik yang kita pengen trigger ke customer sendiri gitu loh. Dan satu kita pengen trigger adalah sebuah fakta bahwa sekarang kita butuh untuk lebih careful ketika orang itu tuh pengen diproses ke step berikutnya gitu. Jadi akhirnya kita do creative testing di situ, dan itu alhamdulillah so far itu yang bikin satu campaign kita lumayan gede. Dan kita ada beberapa campaign lainnya kayak misalkan nge-drive orang buat download ebook atau join event yang kita monitor semuanya. Dan right now I'm very happy to announce sebenarnya in terms of campaign CRM kita gitu. Kita sekarang udah dari previously abis di Mocha kan, Ayus Mocha, dan di Mocha itu kita di-acquire Gojek, dan kita membawa beberapa case tadi yang lumayan impactful yang kita bisa scale lebih gede. Dan salah satunya adalah gimana caranya kita bisa convert nih orang-orang yang datang ke event kita, itu nggak cuma datang ke event, tapi dia juga submit sesuatu, terus kita ada engagement setelah itu, dan itu akhirnya mereka eventually akhirnya pakai produk kita gitu loh. Dan sekarang kita nemuin caranya gitu, dan itu tentu saja nggak pakai Google Form gitu. Jadi buat teman-teman semua yang ada kayak aktivitas tertentu kayak misalkan let's say event ntar kalau kita udah kelar pandemi ini ya, terus akhirnya teman-teman ngasih Google Form gitu ya. Google Form itu limitation adalah ketika dia menggunakan email yang sama atau let's say menggunakan device yang sama untuk register produk teman-teman atau mencoba produk teman-teman di platform lainnya, teman-teman nggak tahu gitu loh. Jadi karena teman-teman nggak punya centralized CRM gitu loh. Karena Google Form kan. Jadi datanya masuk, terus ya udah kita nggak tahu ngapain lagi. Jadi akhirnya saya establish sebuah CRM tools di company kita, dan kita purchase itu untuk kita measure nih ada berapa yang datang dari event, ada berapa yang datang dari community, dan dari mereka semua itu gimana sih engagement-nya akhirnya membeli produk kita gitu. Itu sih yang paling penting sih. Karena kalau misalkan cuma mau Google Form ya semua orang bisa Google Form gitu kan. Tapi emang kalau kita emang pengen lebih gede ya we have to scale or effort di situ. I see. Oke, thank you Ferdi. Jadi tadi ada beberapa udah ada beberapa tuh yang dibilang sama Ferdi, cara-cara atau strategi-strategi. Tapi sebenarnya what I feel that Ferdi mentioned itu sebenarnya all businesses are different dan harus look at the data, look at what your customers ada bottleneck apa aja dalam tahapan CRM-nya, dan gimana caranya kita bikin sales funnel yang udah didiscuss di masterclass nomor 1 untuk maintain customer yang misalnya udah datang ke event untuk membeli produknya in the end gitu ya. Oke, thank you Ferdi. Kalau dari Perry gimana? In Cetak sendiri, what kind of CRM have you done so far yang paling sukses mungkin Perry? Ya, oke. Gue rasa sih kalau misalnya kita ngomong CRM gitu ya, I think everything we need to be like all around customers gitu. We need to know like what customers wants, what customers needs gitu, dan juga out of dia pakai produk kita, kira-kira apa yang sekiranya kita bisa further improve dari situ gitu. So I think kalau misalnya dari Cetak sendiri gitu, kayak baru-baru ini kita baru bikin survey gitu ya, atau NPS atau Net Promoter Score gitu, yang kayak out of 1 to 10 seberapa puas segala macam seperti itu. Dan gue tuh selalu orangnya suka banget gitu, really need to know what customers wants, what customers needs gitu, karena dari situ I think all of business ya kayaknya semuanya we need to be customer driven of course gitu loh. Dan kayak misalnya dari NPS sendiri
yang incentivize ya pastinya. Kalau misalnya ya kadang-kadang kalau survei kita nggak pakai insentif agak-agak susah gitu untuk apa customer ngisi gitu kan. So I think dari semua itu sih buat gue apa ya, I've always found it like very very appealing dan juga very apa ya, satisfying kalau misalnya kita bisa tahu suaranya customer nih, kayak misalnya what things that we need to improve, kayak misalnya mungkin ini banyakkan bug-nya atau mungkin misalnya kurang variatif produknya atau apa segala macam, and that kind of input that we can actually convey to product yang ada di perusahaan kita gitu. So I think hal-hal seperti itu sih yang membuat gue okay, what I've made is actually like quite worth it, gitu, quite successful to know to gather all the inputs that is coming from the customers itself gitu. Dan itu yang saya barusan experience gitu ya dicetak, dan juga kok ya kayak sebelum saya dicetak juga saya sempat di e-classifieds atau e-classifieds marketplace gitu ya, Jolo.com gitu. Dan waktu itu kita pernah ada inisiatif kita mau tingkatin kategori yang waktu itu yang salah satu yang paling rendah gitu kan. And then we actually send out like campaigns with emails to users ya kan, dan kita juga coba further juga develop dari situ gitu loh. Dan itu juga sebetulnya juga yang akhirnya yang affect ada peningkatan sekitar 10 atau 20% naik daripada si kategori itu sendiri. So I think some of successful stories sih mungkin seperti itu. Untuk yang failed sebetulnya juga mungkin banyak gitu ya, eksperimen yang mungkin it doesn't go like the way that we wanted gitu kan. Jadi kayak waktu itu kita lagi ada event di salah satu kota di Cirebon kalau nggak salah. Waktu itu kita run SMS campaign. Waktu itu WhatsApp masih belum ada like enabler kayak Jupsy atau apa gitu ya, masih belum banyak, masih sedikit awam, dan of course we need to play with SMS. Waktu itu kita mau ada event dan waktu itu kita nge-blast campaign-nya itu 2 kali, dan itu dalam within seminggu gitu loh. So well, I think it does work karena kenapa? Karena customer kayak lebih cepat tahu ya, dan kayak apa ya, terlalu keburu-buru gitu. I think it's very important for us as a marketers untuk bisa kasih campaign yang kita bisa sampaikan secara berskala gitu ya. Jadi misalnya let's say di event minggu ini mungkin kita udah woro-woro kayak misalnya 3 atau 2 minggu sebelumnya gitu ya, kita shoot like series of campaign, kayak lebih ke teaser kayak apa produk apa yang mau kita launching atau event apa yang mau kita buat itu, supaya juga customer juga bisa lebih well aware gitu. Jadi nggak yang keburu-buru and then it affects open rate yang buruk, dan juga eventually events-nya nggak works gitu. So I think I think apalagi kalau misalnya kita ngomong soal CRM, it ties very closely with marketing juga gitu kan, untuk kita bisa tahu campaign-campaign apa yang kita mesti shoot ke customer kita dengan target-target tertentu pastinya, dan and also further scale from there, and all of this input that we got from customers, and then we can convey it to the management. So I think seperti itu sih. Okay, thank you, Perry. So I want to dig deeper on that what you just said. Dan tadi aku juga baru lihat surveinya, dan most people here are trying to learn a solution for their business to increase customers. Jadi I'm assuming kan Ferdi, you're at Gojek merchants. Also you're handling the merchants ya, bukan the buyer ya. Jadi merchant acquisition ya. Iya, tapi kita ada around few produk yang sebenarnya very custom, very micro gitu. Jadi dia kayak hitting the micropreneurs gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi ya acquisition-nya more or less sebenarnya kayak B2C sih. Oke, kita ngomongin B2C dulu deh. Tapi nanti kalau teman-teman di sini, participants di sini lebih banyak B2B, bisa ditaruh di chat juga biar kita cover the topic. Kalau untuk B2C sendiri, bisa nggak mulai dari Odi, share with us one specific one of your clients yang udah sukses tuh mengimplementasikan suatu strategi yang jauh menambah customer mereka.
yang bisa dibawa pulang oleh teman-teman semua di sini? Okay. I think I have a couple of use cases yang udah jalan di Jatis Mobile. Jadinya kalau untuk kita ngomong new user tuh we see it as there's two types of new user. There can be a virgin user, which means they are totally new to the platform or to the brand, or it can also be a reactivated user. So users who have usually interacted with the brand for quite some time, tapi recently mereka has no engagement ya. So kalau in the case of reactivation user, so Zalora has actually used WhatsApp API as a use case for reactivating their quote-unquote dormant users. So they send this kind of like push message to users who have purchased in Zalora before. I think it was a period of 1 year before, specifically for New Year's last year. And they give them a sort of voucher link, di mana they can use that for Zalora purchases in the Zalora website. And this was a fairly successful use because they were able, because the impact was much more than their other methods of messaging tools yang they use this voucher link juga. They also send this voucher link through email and also through SMS. The most successful tools that they experience untuk Desember 2020 adalah lewat WhatsApp. Jadi itu salah satu use case di mana WhatsApp tuh menjadi salah satu tools yang sangat bagus untuk reactivating dormant users ya, gitu. Kalau untuk acquisition of new users, a good use case is to pair SMS tool and also WhatsApp and WhatsApp API. Jadinya ada beberapa brand atau beberapa klien di kita juga mereka tuh pakai dua-duanya. Mereka pakai SMS untuk mereka blasting kepada new user, dan new user ini mereka dapat bisa dari a couple of sources depending on what your kind of like what your brand is, right? They can use one of the tools that we have. We use Telco's analytics, so they can identify a person's gender, a person's like spending power depending on your kind of like phone activity, and that's also a service that's available for brands if they want to acquire new users. Yeah, and so what they do is they blast these users that they acquire from Telcom's data through SMS, and they provide a link within that SMS, and that link would then be a gateway for the brands to engage them in WhatsApp API, and that's something that they use a lot within Jatis Mobile. Gitu. Kalau sekarang, since we have digital ads, which is click to WhatsApp ads, that's also something that brands can actively do. So to fully integrate their acquisition tool is to using their digital ads, which is a click to WhatsApp ads on Instagram or on Facebook, and you can acquire new users based on the Facebook analytics or Instagram analytics of your brand needs, and that would then directly link into your WhatsApp API. So that's also a use case that that Jatis Mobile has experience in. Okay, oh that's awesome. Jadi actually looking at the survey, banyak orang yang belum pernah cobain CRM software yang kayak dashboard gitu. Nobody has picked here udah pernah pakai HubSpot atau Salesforce, so maybe we can talk about that later, more in depth. Kalau dari Ferdi sendiri, gimana Ferdi? Maybe one specific strategi yang udah pernah dipakai buat B2C specifically, buat acquire user yang successful, yang kayak wow banget, memorable gitu. Oh, banyak sih tapi nggak memorable karena udah masuk ke udah review lupa gitu kan ya plannya. Tapi anyway, mungkin buat teman-teman ya, kita sebenarnya kan karena kita kan beda scale of enterprise kan, karena kan kita we are already established one, dan kita pasti kita punya luxury of using Salesforce dan HubSpot. In my company personally kita use both gitu. Jadi Salesforce itu untuk sales end-nya. Jadi kalau misalkan kita mau mau cek nih, kita punya berapa tim sales, performanya gimana, kita pakai Salesforce. Untuk marketingnya kita beda pintu. Dan sekarang yang kita sering temuin adalah
ada banyak emang data point yang sebenarnya bakal bisa kita utilize kan untuk masing-masing platform. Untuk kayak misalkan, let's say kita nemuin fakta bahwa ketika orang itu udah download ebook dan dia udah baca artikel kita minimal 2-3 kali, kemungkinan dia buat untuk coba produk kita itu bakal naik sekitar 30-50% gitu. Itu basic common sense yang sebenarnya bisa divalidasi dan itu bakal beda-beda per industri, tapi top line-nya itu possible gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan itu untuk kebutuhan. Dan kemudian mungkin buat teman-teman yang emang nature bisnisnya memang let's say masih small medium enterprise atau misalkan slightly micropreneur gitu, yang saya saran adalah ya kita go with the basic stuff aja gitu. Jadi kita go pakai misalkan let's say kalau yang teman-teman punya Google Sheet dan start with it aja, atau pakai HubSpot yang free itu loh. Dan salah satu campaign yang mungkin kita bisa bisa utilize gitu ya untuk teman-teman yang udah let's say udah pengen punya long term plan untuk utilize CRM tool adalah dengan identifikasi nih dari semua kriteria user yang bakal teman-teman collect gitu ya. Dari misalkan let's say dia berapa total belanja dia per bulan, berapa total kira-kira dia beli itu berapa basket size-nya kan. Teman-teman bakal tahu bakal nemuin sebuah garis benang merah tentang pembedaan antara orang-orang yang sebenarnya itu dia kalau dikasih promo itu dia bakal ke drive terus-terusan. Dan ada berapa orang yang dia kita ngasih promo pun dia bakal ngedrive terus-terusan gitu loh. So we have to actually split gitu loh, split antara per bulannya nih ya dari satu email ini. Jadi misalnya teman-teman udah let's say teman-teman udah tahu nih kalau datanya misalnya di Google Sheet gitu ya, nggak masalah, let's start small aja. Dan teman-teman akhirnya nemuin fakta bahwa ada beberapa email address yang dia itu kalau belanja tuh selalu let's say pas ada promo dia lagi naik gitu, pas nggak ada promo dia turun gitu kan. Nah, orang-orang inilah yang harus teman-teman isolasiin, ya bikin tab baru di sheet-nya ya. Terus akhirnya teman-teman email orang-orang ini dengan spesifik promo gitu tiap bulannya gitu loh. Dan spesifik promo itu teman-teman harus bikin time constant sendiri. Ya, misalnya teman-teman bilang nih, misalnya teman-teman menjual apparel gitu ya. Dan teman-teman set 2 minggu sebagai rata-rata momen di mana teman-teman itu bikin durasi promonya gitu. Dan kemudian saat teman-teman testing, ternyata faktanya adalah orang-orang ini itu dia convert promonya itu ketika dia let's say udah tahu bahwa promonya mau habis gitu loh. Berarti teman harus set untuk promo itu bikin lebih singkat, ya kan ya. Nominalnya disesuaikan dengan basket size berapa. Jadi misalnya teman-teman tahu nih kan, mereka tuh rata-rata belanjanya tuh paling kan let's say 200.000 gitu loh. Berarti kita bakal ngasih semacam diskonnya sekitar misalnya let's say 20.000 sampai 50.000 gitu loh. Nah, ini kan jadi kan ini bakal ngedrive orang-orang untuk akhirnya belanja. Dan jangan lupa teman-teman, orang-orang yang dia promo driven gini nih, yang promo sensitif ini, itu biasanya dia sekitar 60-70% dari total base customer teman-teman gitu loh. Jadi kalau saran saya untuk semua, karena I'm trying to align with everyone here, dan saya nggak pengen semua yang kita lakuin sini cuma terlalu high level gitu ya. Jadi ya itu, kita udah punya list customer kita gimana, emailnya apa aja, terus kita udah tahu nih per bulan itu belanja kira-kira berapa sih gitu. Kan 3 bulan ketahuan kan, 3 bulan kita monitor ketahuan kan ya. SMA adalah apa? Ya kita reach out mereka, kita bilang mereka bahwa oke, karena kita teman-teman udah loyal sama kita nih, nah ini sebuah bentuk ininya gitu loh. Nah, terus bagaimana dengan orang-orang yang belum, yang let's say dia udah loyal dan dia belanja gede tapi nggak butuh promo gitu loh. Ya kita maintain mereka dengan cara apa? Dengan cara-cara non promo. Jadi kita bilang mereka misalkan let's say kita kasih mereka loyalty program atau apapun gitu. That's the most simple way ya. Yeah, I hope that's what's applicable ya. Yes, for sure. Thank you, Ferdi. I will implement that right away for my business. Oke, kalau Ferdi gimana? Could you also state something like Ferdi tadi yang lebih applicable maybe to our friends here? By the way, ini participants-nya lumayan random sih. Ada customer size-nya tuh vary from below 50 to above 1,000. And it's equally distributed. Jadi just say based on your experience, Ferdi. Ya, oke, thank you banget. Yes, I think it's very benar banget apa yang Bro Ferdi bilang tadi. I think it's amat sangat penting banget buat kita kenal customer kita gitu. I think for every size of company, startup ataupun startup SME ataupun ya udah benar-benar udah gede sekalipun gitu ya, kayak corporate atau MNC. I think it's very very important for us to know customer kita itu karakternya seperti apa gitu, and to find that out karakter apa yang ada sama customer kita itu sebetulnya cara yang paling efektif yang udah proven banget yang saya udah sering lakuin
itu adalah kita bikin dulu nih yang pertama customer journey mapping-nya gitu. So dari apa ya, dari like from end to the beginning gitu. I mean, how are we acquire our customers gitu ya, mungkin dari all of marketing channels, email, social media atau apapun itu, terus and then ter-acquire jadi customer kita. Terus kalau misalnya dari situ journey-nya dia dari situ mau ngapain ya, apakah dia mau langsung beli yang basket size-nya gede atau bisa kecil. Kalau misalnya kecil kita cabangnya itu bisa kita langsung kasih ke bikin produk program-program yang mungkin lebih menarik buat mereka. Kalau misalnya udah sekalian besar juga gimana kita retain-nya segala macam. So I think customer acquisition and customer retention itu goes hand in hand gitu. Dan itu semua bisa tergambar jelas banget kalau kita udah punya customer journey mapping yang jelas gitu. Jadi kalau misalnya, dan juga penting juga kalau misalnya once we know our customer, of course we want them to feel comfortable in using our products gitu. Karena dari situ itu yang akan ke apa ya, ke hasilnya tuh they will be loyal to us, and then they will also transforming mungkin yang tadinya micro jadi small customer, jadi small customer ke medium customer, and then jadi spendingnya jadi tinggi gitu ya. So I think it's all it's very important to acquire, and then not just acquire, but also we need to retain them as best as we could. Okay, I'm really curious, Ferry, karena cetak itu kan lumayan banyak kompetitor gitu. How do you attract customers yang suka belanja? Cetak itu personalization of packaging, betul. Packaging kan ya. Oke, gimana tuh cara beberapa strategi mungkin yang udah works for customers untuk mengambil hati mereka compared to your competitors gitu? Is it the same as Ferdi, kayak bikin ebook atau event atau promotion? Ya, sebetulnya karena juga saya masih terbilang lumayan baru ya di sini, dan ini juga semuanya masih all in design yang based on my past experience gitu. So through that customer journey mapping juga campaign-campaign yang kita bisa kasih untuk bisa lebih retain mereka gitu. Kalau misalnya untuk customer yang transacted user gitu, yang dia sudah successful transaction di kita, and then kita kayak misalnya saya bikin kayak customer cycle gitu sih. Jadi kayak misalnya ya kalau namanya packaging kan, apalagi kalau misalnya bisnis kayak sekarang gitu, lagi pandemi, orang yang banyak yang shifting jadi bisnis sendiri gitu kan, bisnis makanan atau apapun itu yang memang butuh packaging solution, pasti itu mereka ada cycle di mana packaging itu akan habis gitu. Let's say in like 3 to 4 months kalau misalnya memang mereka bisnisnya bagus gitu, based on stoknya juga seperti apa. So itu kita bikin kayak customer cycle, kayak misalnya setiap 3 bulan kita shoot campaign lagi untuk kasih tahu mereka, hey ini produknya kamu, packaging kamu udah mau habis ya gitu. Yuk silakan reorder di kita gitu. So some kind of message like that gitu. And then dari situ let's say kita kasih kayak pelicin gitu, atau untuk kasih discount gitu ya. Kalau misalnya customer-nya micro, itu gimana cara kita bawa ke small, mungkin dengan kasih diskon yang lebih buat mereka lebih terstimulir gitu ya, untuk mereka jadi order lagi di kita, terus dari small ke medium gitu kan. So I think itu dia sih, mapping itu yang kita perlu banget sih untuk kita bisa leverage customer kita seperti apa, dan ya bisa make them happy of course in buying our products. Alright, that's really great tips. Thank you, Barry. Sebenarnya dari pertama Customer Relationship Masterclass ini dimulai, banyak banget yang udah semua speaker kita basically yang dari perusahaan gede-gede, dari Bukalapak lah, dari Cetak sama Gojek, semuanya juga bilang kalau kita harus identify who our customers are. Jadi tadi kata Ferdi juga, kita harus bikin listnya siapa sih orang yang termotivasi sama promotion atau yang enggak termotivasi sama promotion, dan bikin customer journey mapping biar kita bisa selalu re-engage customer kita. Misalnya tadi kata Perry, setiap 3 bulan customer-nya perlu packaging baru, kita bisa tuh kasih promo diskon ke mereka gitu. Oke,
kita akan membuka question and answer-nya sebentar lagi. Jadi kalau teman-teman di sini ada pertanyaan khusus buat Ferdi atau Perry atau Odi, feel free to write it down in the chat right now. Tetap semangat ya semuanya. Kayak udah makin loyo nih gara-gara holiday. Kalau next loyo kan mute semua, gimana tahu kita loyo. Oh, so energized. Jangan judge jangan Ayo judge. semuanya. That's nice. Ayo. Kalau next question deh buat yang CRM software tadi. Starting from Odi. Gimana sih cara bagi orang-orang yang belum pernah nyobain CRM software yang all integrated like what you said just now, how does it actually help businesses? Kayak punya dashboard yang all in one, WhatsApp semua, Facebook, Instagram tuh masuk di satu dashboard gitu. How does it benefit these people? Oke. Kalau misalnya kita punya lebih banyak tools sih, it definitely opens more opportunity ya untuk brand ini. To experiment on different campaigns that they want to do, to measure the effectiveness of each action that they also conduct with their end user. Jadinya dari ada visibility ke banyak tools ini, kita mempunyai banyak informasi. Dari informasi itu kan, we can choose which course of action serves the best for the brand kan jadinya. Dan sekarang in the era of everything that's going digital, everything has to be measurable, everything has to be trackable in the user journey. That's why it's also important for us to look into the user journey and see at which point within the user journey funnel that they fall off because of certain processes that creates a bad user experience. And from having all of these tools, we can identify, okay, which part of the process creates this bad experience and how we can improve it, gitu kan. Kayak misalnya tadi example from Mas Ferdi's example of NPWP process bisa aja itu menjadi creating a bottleneck or creating a bad user experience kan. And so how can we improve on that? And if we don't have the information or we don't have the data that is needed for us to identify these bottlenecks, then we cannot do any action kan. So I think all of these tools that you can use gives you plenty of options and give you plenty of information and visibility on the user journey. Gitu sih. Okay, thank you Adi. Dari Ferdi atau Perry, kalau kalian sendiri gimana dalam menggunakan CRM software? How does it make your job as customer relationship manager easier? Ya. Dulu silakan deh. Mau coba dulu nih. Oh ya. Oke, boleh. Dulu. Oke, sip. I think it's apa ya? Mungkin balik lagi ya. Tadi Bro Ferdi bilang tadi untuk tahu apa ya size dari bisnisnya kita masing-masing gitu loh. Mungkin kalau misalnya kita kayak micro business gitu, kalau kita owner of micro business, mungkin ya let's just start small gitu ya, mungkin nggak usah spending, mungkin karena lihat Zoom ini atau gimana, wah ini jadi pengen coba Zendesk atau apa gitu kan, jadi kan kayaknya kan wah itu kan pasti mahal banget gitu. Tapi let's just start small and then bisa experience dari awal dulu, mungkin start from G-Sheet atau misalnya kayak Airtable mungkin yang ada yang free atau HubSpot yang tadi disampaikan, mungkin dari situ bisa lihat dulu sih kayak this is quite helpful for me kalau misalnya seiring berjalannya waktu and then bisnisnya juga sudah mulai lebih baik gitu ya, mungkin bisa coba-coba mungkin CRM yang mungkin lebih bisa ngebantu daripada bisnisnya kamu itu sendiri gitu loh. And juga kalau misalnya kita ada di startup yang mungkin sudah cukup punya budget untuk pakai CRM gitu, I think it's very important juga kita bikin centralized CRM ya. Jadi kalau CRM itu kan sebenarnya ada banyak gitu ya. Ada yang CRM buat CS, ada yang buat sales, ada yang buat marketing gitu. So kalau bisa sih memang kalau bisa mengakomodate itu semua gitu ya, mungkin CRM sales, marketing dan juga CS itu bisa digabung, so that would be a lot better gitu. Karena kalau misalnya kita mau lihat
habit atau behavior dari customer kita, dan itu semua tersentralisasi dalam satu CRM ya, dan dari historicalnya itu dia pernah dikasih campaign apa, dia pernah di-call sama CS kita gitu kan, dia pernah datang marah-marah ke kita, terus akhirnya jadi kecewa sama kita, and then dari situ kita bisa shoot campaign yang mungkin bisa soften their heart up about using our product, so that would be a lot better gitu. Jadi kalau buat saya sih, kalau misalnya kita punya budget ya di CRM, kalau kita punya centralized CRM yang bisa mengakomodir itu semua, so that would be a lot better for us to scale our business based on the customers that we have gitu. Okay, thank you, Perry. So based on what Perry and Odi said, basically CRM softwares itu membantu dalam tracking customer behavior juga, pernah komplain, pernah beli apa, pernah ngobrol apa sama customer service, terus membantu juga dalam centralize all of your marketing efforts dan juga communication ke customers, hence helping you create a better customer journey mapping dan juga bikin campaign ke depannya itu lebih gampang lagi. Dari Ferdi ada tambahan? Yang paling penting sebenarnya sebelum beli CRM tuh ada satu gap yang sebenarnya sering kejadian nih, di most company juga happening, nggak cuma startup ya, adalah dari company itu belum ada habit internal gitu ya, belum ada culture untuk dia data driven gitu loh. Istilahnya kayak misalkan apa-apa tuh semua di track gitu kan, apa-apa semua di direkap dengan benar, dan itu paperless gitu. Itu jadi sebelum kita punya beli CRM tools, menurut saya paling penting adalah kita tuh dari company internal udah punya behaviornya gitu loh, untuk kayak collecting all customer data and so on. Dan turns out ya, the more kita collect data of the user, the more kita bisa make a better precise decision kepada user sendiri gitu loh. So what happen right now adalah gini. Misalnya teman-teman, I think teman-teman udah ada berapa yang mungkin bisa nature B2B atau B2C ya, tapi ini sebenarnya lebih applicable untuk B2B sebenarnya. Imagine misalnya teman-teman nih kan, teman-teman bisnisnya ada touch ke salesnya. Terus teman-teman akhirnya let's say untuk bisa ketemu sales, orang-orang harus submit form di website kan ya. Itu kan basic kan ya. Dan di form itu teman-teman kan bakal ada pertanyaan gitu kan, berapa pertanyaan gitu. Dan turns out kalau kita tuh nanya ya, misalkan let's say kita punya 7 pertanyaan gitu ya. Dari 7 itu kita jadi 3 atau 4 gitu ya. Sementara 3 itu kita tanyain, pas kita ketemu, itu conversion rate untuk mereka mau demo itu lebih tinggi dibanding kita nanya banyak-banyak sekaligus gitu loh. Kenapa? Karena orang jadinya exhausted gitu kan ya. Kita harus ngisi banyak-banyak segala macam, dan akhirnya dia nggak ada urgensi untuk ngapain nih, orang ini mau demo doang kok gue harus misi panjang lebar gitu. Dan itu sering kejadian gitu kan di most of the company kan, yang mana mereka merasa bahwa kok proses untuk registrasi customer itu kok jelek gitu kan, orang-orang pada nggak daftar gitu. Nyata apa? Karena dia terlalu semua diceburin di depan gitu kan. Kayak kita mau daftar BPJS itu kan panjang tuh kan, 2 formulir, berapa formulir kan. Nah kan udah capek duluan kan ya, udah capek ngantri, udah capek ngisi kan ya. Dan I think as to actually make the company easier itu ya, one simple thing yang sebenarnya kita bisa lakuin along with the CRM adalah kita nyuapin untuk ngisi form itu one by one. Jadi misalkan let's say kita di step awal adalah kita bilang nih, ya isi 4 field ini aja biar kita lebih tahu soal Anda gitu. Nah, pas kita ketemu langsung, nah kita kualifikasi lagi nih 3 pertanyaan tambahan tadi tapi verbally gitu loh. Atau kita email lagi, atau kita ada separate itu. Jadi dan kemudian ketika dia jadi customer, kita juga nanya lagi gitu kan, kayak misalkan doing a monthly survey gitu, nanya how are you doing gitu loh, dari skala 0 sampai 10 seberapa happy lo sekarang, terus kira-kira apa lagi yang bisa lo adjust gitu. Jadi akhirnya dampaknya apa gitu, long termnya kita bisa nanya, jadi kita bisa kayak dokter gitu kan, kita bisa diagnose all the stuff gitu based on information yang kita terus-menerus collect gitu loh, instead of kita suapin semua di awal gitu loh. Dan kenapa kita jangan suapin semua di awal? Karena mereka belum punya komitmen apapun gitu sama kita gitu, mereka belum sampai apapun, mereka baru benar-benar let's say hot list atau cold list atau benar-benar yang belum jadi customer. Jadi buat apa kita mintain mereka data panjang lebar gitu kan ya, sementara mereka belum ada interaksi apapun nih, dan belum tahu proof-nya kenapa produk kita tuh yang paling bagus untuk kategori yang mereka pilih gitu loh. Nah, once kita udah punya habit itu, that's when we should start untuk considering nih, we should scale up our CRM software gitu sih. I see. Okay, thank you, Ferdi. That was very insightful. Dan I also read a statistic kalau the more we add question, setiap satu question yang kita tambah tuh 10% less people would isi the question gitu. Iya, makanya kalau ada ebook gitu ya, dia ada 10 pertanyaan, udah nggak usah diisi tuh, udah pasti tuh ntar telepon sama sales kan yang mau. Iya, betul. Oke, thank you Ferdi. Oke, ini udah ada beberapa pertanyaan, let me ask them first.
kalau dari Aan Wahyu Purnomo, gimana sih strategi buat bikin customer yang churn biar bisa engage lagi based on your experience? Does anyone want to take this question? Silahkan. I can take that question. I think kalau churning customer, I think what churning customer needs to reactivate them itu you have to engage them in a tool that they are mostly present. So that's why churning kalau untuk churning question ini, a great example adalah example Zalora yang tadi aku udah sharing a few minutes ago, di mana that was actually an example for them to reactivate their churn customers, kan? But the difference is for this churn customers, their timeline was a bit longer. So they were looking for customers that have churned more than 1 year, and they've reactivated them for New Year's. So that's an example of Zalora using a very active communication tool, which is WhatsApp API, to re-engage their churning users. And the sweetener for that is the voucher code that they implemented for New Year's. So each of their users who have been dormant or who have churned, they receive this type of reactivation voucher that they can use immediately in their next purchase, and it goes directly into their Zalora account. I think that's my answer to that. Yeah, that's a great answer, Odi. I actually am one of the customers who got that WhatsApp from Zalora, and it works on me. Yeah, me too. I also got that. So, okay. For personal experience. Gimana, Ferdi? Yeah, actually I have a point on that tuh sih. Jadi sebenarnya karena kan I think the biggest issue kan karena we have actually face that dulu gitu loh. Kayak misalkan customer churn, kita trying to buy back them, kita try to kayak buy in them dulu, dan I think all of that gitu ya, all of that strategy itu it's actually lacking one thing until we realize that it's actually something that we actually need gitu loh. Dan ternyata kunci itu adalah itu udah ada dari zaman dulu, yaitu adalah silaturahmi. Silaturahmi. Kenapa silaturahmi? Gini. Karena kan begitu orang misalkan churn gitu kan ya, dia kan churn itu kan istilahnya B2B gitu. Jadi dia pindahkan ke customer lain kan ya. Kita harus cek lagi nih kan terus-menerus nih. Kira-kira what sort of switching cost yang dia harus bayar dan komitmen apa yang harus dia lakuin untuk dia pindah ke mereka gitu loh. Contoh misalkan teman-teman misalkan offer produknya tuh subscribe-nya tahunan gitu kan ya. Dan akhirnya saya komputer provide-nya oke, kita bisa bulanan gitu kan. Nah, akhirnya kan dia bakal pindah ke competition karena dia misalnya nggak bisa afford untuk bayarnya tahunan kan. Dia ngambil bulanan gitu kan. Nah, teman-teman terus keep in touch with them gitu kan. Keep sending them emails atau WhatsApp atau engage them in a way that kayak try to invite them to your event and so on gitu. Dan itulah teman-teman harus cek lagi gitu loh. From all the experience that di provide oleh this new competition, itu sebenarnya ada part nggak sih kita bisa fulfill gitu loh. And turns out biggest issue adalah orang-orang itu evaluate your product itu dalam first one month, bukan 3 months ya, first 1 month gitu loh. So kita punya case di mana our biggest contributor of NPS yang 9-10 gitu ya. Jadi orang-orang yang puas banget dengan produk kita itu orang-orang yang dia pakai produk kita itu di bulan pertama dia udah bisa nilai gitu loh. Oh, ternyata ini bagus banget apa enggak gitu loh. Dari mana? Dari kualitas account manajemen kita gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nemuin sebuah signal-signal gitu kan, misalkan dia let's say dia udah pindah ke customer ke produk lain gitu kan ya. Terus produk lain itu let's say dia sering bermasalah sama CS-nya, terus sering bermasalah sama account manajernya. Nah, itulah saatnya teman-teman buat bilang ke mereka bahwa oke, why don't you go back to me ya, to pelukan saya gitu ya, tapi I will give you better AM ya, I will give you better customer service, but you don't have to commit 1 year gitu. Nah, you go lower by misalkan let's say lo komitnya 6 bulan, I will give you this much higher quality than the previous one gitu. Simple as that. Oh, I love that tips. Thank you, Ferdi. I will also implement that for my business. Stop stealing my ideas ya, itu rahasia dapur. Oke, kalau Ferry applies to all participant dan ini ya, enggak applies to all speaker. Gimana Ferry? Iya, jadi churn customer itu pasti berangkat dari pertama pasti disappointment, ya kan. Jadi kalau nggak disappointment pasti kedua they don't really feel like they are very di produk yang gue sempat beli ini kok kayaknya udah gitu loh. That's it. Jadi sama sekali nggak pernah disentuh sama sekali. So I think kita juga perlu tahu nih apa sih alasannya dia sampai churn? Apa sih kok lo nggak mau beli produk gue lagi ini kenapa? Gitu. So I think there's
there's like lots of way that we can actually reach out to them. Kita coba tanya mereka mungkin based on customer profile juga gitu loh. Kayak misalnya dulu waktu saya waktu masih di marketplace itu waktu itu ya karena customer seller yang mungkin dia umurnya udah agak tua, ya mungkin nggak tahu tech savvy atau gimana. The only way that we can actually reach out to them is obviously tele gitu loh. So we just like do some like kadang-kadang pun juga buat kita di tengah terpaan banyak technology enhancement seperti ini, ya apalagi banyak customer kita yang demografinya itu macam-macam gitu loh, yang mungkin kayak agak yang lebih sedikit matang gitu, yang sedikit lebih tua tuh. So I don't think that nggak ada salahnya kita coba reach out mereka dengan tele, kita coba tanya gitu loh. So pain point-nya apa selama ini, terus akhirnya waktu itu pas kita call, kita coba explain juga ke mereka improvement produk apa aja yang mungkin might benefit them to go back to our website gitu ya, to buy our products gitu kan. Dan habis itu juga kita coba invite juga mereka waktu itu ke events apa segala macam, dan dari situ sih dia jadinya akan jadi sih lebih aktif gitu loh, jadi lebih oke, ternyata gue ada value-nya juga loh dengan beli produk yang ada di website ini gitu loh. So I think bener banget. So we really need to determine what kind of pain that they have experienced before gitu, yang ya sama lah kayak misalnya lagi pacaran gitu kan. Kita sakit hati atau apa ya, kita tahu dulu gitu loh ini sakitnya di mana, and then dari situ kita bisa tampung itu semua feedback-nya apa segala macam, kita sampaikan ke produk, kita sampaikan ke high level management gitu, bahwa hey, this is actually we're losing customers and we just can't keep this way gitu loh. So yes, we need to know what their pain, and also we need to further develop from that point. Yeah. Itu sih. Okay, jadi I also wanna, on top of what Perry just said, kemarin pas di event yang panel talk juga last week, Mbak Tina tuh bilang kalau good customer service itu adalah when you can meet your customers' expectations. So I think that's what basically Perry and Ferdi is saying. How do you make your customers happy? What expectations are you not fulfilling for your customers gitu ya? Okay, thank you so much. On to the next question from Alicia. This is specifically for Odi, dan kayaknya ini juga banyak dirasakan oleh business people in Indonesia. Hi Odi, a lot of our sales do personal customer follow-ups through their own personal WhatsApp number. Right now, there's no way for us to keep track of their customer and salesperson behavior or analyze it, as we have no access to it. Is there a tool to manage this better and somehow analyze our customers' behavior, maybe through sentiment analysis or something else you recommend? Gimana Odi? Definitely. Jadi kalau misalnya our sales team itu engage with the brands and user through their personal WhatsApp, definitely that's something that the brand doesn't have visibility on, right? Because it's personal WhatsApp. Again, also personal WhatsApp is application-based, and you cannot integrate that with other CRM solution gitu. My recommendation to you, Alicia, is you can engage with us and try our WhatsApp API product, because then all of your sales team can use a WhatsApp API as well as our omnichannel product, which is Coaster. So they're engaged with the end user using this platform, where when they engage with the user using this platform as the end user, I'm still engaging with the brand through my personal WhatsApp. Tapi your sales team will use the omnichannels to engage with the end user. So from the end user standpoint, there's no change to that. And with engaging with this tool, you'll not only manage your inquiries better, or you can follow up your sales better, but you also have visibility on what the end users say to your sales representative. So first of all, you have increasing visibility if you do that. So engage with us for WhatsApp API and also for our omnichannel. And for sentiment analysis, we also have a product called Sonar, which analyzes positive and negative sentiments in social media. So we can also pair that with the
with WhatsApp API if you guys are interested. So not only will you have visibility on the consumer, the chatting between end user and the brand, but you also have tools to identify if certain chats have positive or negative sentiments, and you can have automated actions based on these positive or negative sentiments. Gitu. Also, a good idea is to also pair this with chatbots. So then the first layer of interaction between the brand and the end users would be through chatbots, and then it can escalate through your sales representative. Okay, awesome, Odi. I didn't know there's that sentiment sensor. Keren banget. Yeah. It's something that we've worked on this year. Before we go to the last wrapping up of the session, I would like Ferdi and Perry and Odi juga buat pikirin dulu nih, kira-kira for the summary of this whole session, can you think of just one tip that everyone here can bring home to their business and implement it right away, on top of what you have already said before? So before we move to that tip, Odi, would you like to share your Jetis Mobile special price for our customers here, for our participants here, and maybe Perry and Ferdi if you want also. Silakan, Odi. Oh yeah, okay. Thanks, Casey. So right now untuk di bulan Mei, we have this particularly super cool promotion for kayak new user yang mau onboard di WhatsApp API. So saya lihat ya screen aku. Maybe Alicia could benefit from this THR. Yeah, definitely. So kita ada diskon gede-gedean untuk the month of May and June 2021. So we have 45% discounts for push notifications, and we also have free setups. So if you are on board, if you want to be onboarded with WhatsApp API, then you don't have to pay anything for any setup fees, and you can just pay for 1 month and you get 7 months of maintenance fee. So that's also a really great offer and deal that you guys can jump on as of today, actually. And we also have for the first 5 brands that is onboarded with WhatsApp API, you guys can get a free Samsung A52 with 125 gigabytes of storage. So this is our really special deal for the month of May and June. So if you guys are interested in the product based on today's webinar session and you guys want to talk more, you can reach out with the Bitly link that is in the chat box, and that will be directly connected to our sales team, so you can find out more about this deal. So thank you. Awesome, thank you, Odi. Oke, ini ada last question dari Nudia. Tapi ini sebenarnya kita masih ada waktu, jadi kalau teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut bisa ditaruh di chat box while I answer this. Dari Nudia, ini lebih ke HR sih sebenarnya. Tapi assuming that everyone here is a head of people, I know you might have one tip or two. Gimana caranya bikin strategi untuk bikin daily sales activity tetap produktif? Karena hal-hal administratif kan kadang-kadang take our time ya. How do we become productive as a customer relationship manager atau sales? Ferdi duluan. So this was this amazing stuff yang I actually see gitu kan. Dan itu actually I don't have any authority over my sales team that much gitu. Tapi if I'm apa namanya, let's say I'm given this opportunity untuk manage that kind of stuff, itu ini bakal saya lakuin itu. Dan itu salah satunya adalah imagine kalau misalkan gini ya, kita punya tim AM gitu, kita punya tim sales kan. Dan sekarang sales itu tuh salah satu yang biggest issue dari company adalah pas dia udah udah di capture sama sales ya kan, dilemparlah ke tim account manager-nya kan ya. Dan itu ada knowledge gap gitu loh. Ada knowledge gap, dan kemudian ada case di mana si customer itu udah akrab sama sales-nya gitu kan ya. Terus disuruh akrab lagi sama yang lain, dan akhirnya dia masih bingung. Jadi ketika dia ada isu apapun atau dia udah resikat untuk misalkan komplain apapun, dia pasti komplain ke sales-nya gitu kan ya. Dan imagine kalau misalkan di sini kita bisa mikir gini. Kita bisa mungkin bisa create a habit gitu ya, di mana sales itu bakal monitor terus semua activity-nya. Jadi ketika dia input di CRM itu bukan suatu yang dari tanggung jawab, dan itu dia harus kita terus-menerus kasih ini
mekanisme untuk kayak semacam disinsentif gitu. Karena kita pernah gitu kan nyoba kayak kalau salesnya nggak ngisi administrasi, kita bakal potong gaji segala macam gitu loh. Actually sebenarnya itu kan very hard for them gitu, apalagi dengan komponen mereka yang mereka harus ngejar sales, tapi mereka juga harus input atau ngasih feedback kepada big data company-nya kan ya. Jadi solusi yang ditawarin dan artikel ini adalah gimana kalau misalkan komponen dari customer itu, jadi customer itu revenue berapa yang dikontribut ke company kita, itu udah berapa persen dikasih ke sales ya gitu ya. Tiap dia bisa bantu retain customer sendiri gitu loh. Jadi misalkan let's say kita punya jadi komisi sales itu ada berapa persen yang dia tuh datang dari berapa leads yaitu berapa customer yang dia retain doang gitu. Jadi juga cuman jadi tanggung jawab untuk retain customer itu bukan cuma pada account manager gitu, tapi juga pada si salesnya gitu. Nah, sekarang kalau kita udah bisa ngelakuin demikian gitu, berarti semua orang tuh bakal kepikirkan untuk oke, berarti gua punya tanggung jawab untuk gua mengisi administrasi ini minimal misalnya gua alokasi misalnya let's say 30 menit sehari, dan itu karena itu bakal efek semua tim yang ada di company ini gitu loh, ya kan. Jadi mereka tuh udah kesadaran itu bukan karena monetary gitu loh, ya kan. Dan we always know ya as an HR person, I was HR person for a very short time. Tapi satu hal yang saya sadar adalah we cannot incentivize, we cannot create habit ya with just pure monetary gitu. We have to do it in a culture way, dan I think right now adalah itu kita drive it from a monetary way. We create a culture di mana semua orang tuh bakal update itu karena it's a part of their overall company performance, dan ketika mereka update gitu ya ada bakal mereka effect gitu loh gitu. Jadi satu hal yang kita harus di sini adalah sebagai HR gitu ya, kita tekankan kepada seluruh tim kita bahwa retention itu ya retain customer atau mempertahankan customer itu adalah tanggung jawab seluruh orang di company itu loh. Nah, dari mana kita menghasilkan tanggung jawab? Kan tanggung jawab nih kan. Berarti kan ada tanggung jawab, ada kewajiban kan ya. Nah, berarti kewajiban company adalah apa gitu. Tiap ada yang retain berapa tahun gitu. Nah, beberapa persen dari profit itu bakal lari ke dalam masing-masing sales yang membantu untuk closing itu. Terus tim CS yang membantu untuk menjawab pertanyaannya, tim AM yang membantu itu, tim marketing itu. Jadi semua orang tuh ngerasa gitu bareng-bareng gitu ya. Oke, thank you so much Ferdi. Sorry, ternyata kita udah almost running out of time, so I want to share a little about our upcoming events for Jatis Masterclass ini. Jadi besok sama hari Jumat, back to back nih, kita bakal ada 2 event, 2 last events in this Masterclass series. Yang pertama, Best Strategies to Maintain Your Customer Loyalty by Tada sama Jatis juga. And at the end, bagi tadi beberapa Alicia mungkin yang tertarik sama WhatsApp, specifically how to use WhatsApp for marketing and CRM, bisa ikutan this free masterclass on Friday. And next week we will have this conference, Digital First Conference, and we're gonna give a discounted ticket to all Jatis Masterclass participants. Jatis Mobile will also be one of the panelists in this event. Dan ini tuh charity event buat YCAP Foundation dan Generation Girl. So I hope all of you can attend. Okay, and before we end the event with the tip tadi by all of the panelists, please help juga bagi teman-teman semua untuk mengisi form feedback biar kita bisa improve our next event. Let us know if you also are interested to try WhatsApp API and we can help you with the onboarding with Jatis. Alright, so thank you banget semuanya yang udah stay until the end of the event. Dari Odi dulu kali. Kayak, will you give us one tip for everyone here that they can bring home and do to their business for CRM? One tip is definitely check out the masterclass on Friday on WhatsApp API, because then you'll have like an in-depth knowledge of the product that I'm talking about mostly tonight. And another tip is you guys have to be open to all the opportunities that the market presents right now, right? In terms of technological tools that we have. So always be hungry to learn more, and always know about kind of like your user, because ultimately the brand is nothing without its users. Awesome, thanks Di. Kalau Ferdi gimana? One tip. One tip,
Everything amazing itu it always start with a high ya. Not Anda beruntung, selamat Anda beruntung mendapatkan 50% dari MKios ya. It's always start with a high ya. So I think at this point of the time we should actually start to think juga to rethink or CRM strategi gitu ya. Nggak cuma email, SMS atau WhatsApp doang, tapi juga overall-nya untuk kapan sih kita harus sehat gitu. Apakah semua interaksi kita sama customer tuh harus monetary atau semua harus procedur based atau itu bisa something yang pretty much casual kayak asking where how are you feeling and so on. I mean that's how we capture their data and that's how we maintain itu. Jadi so I think the end of the day ya what most people lack itu during optimizing CRM itu adalah bukan si part atau M partnya tapi R-nya gitu loh. But in the end of the day it's all about maintaining the relationship kan. And then you want to make it scalable so that's why you put a tools for it gitu. So ya start with the high. Jangan ini ya, selamat Anda mendapatkan promo bla bla bla. That's it's so 2007 dah. Okay, be human ya, say hello to your customers. Thank you, Ferdi. Kalau Perry, just one tip for our friends here. I think untuk semua customer kita gitu ya, pasti ada tier-tiernya gitu. Ada setiap customer kita itu pasti beragam gitu, and then all of those various customers that we have dari needs yang mereka maunya apa, mungkin dari basket size setiap transaction yang mereka udah buat itu seperti apa. I think each of those type of customers we need like customized campaign yang mereka yang dari kita mesti shoot ke mereka. Dari situ kita bisa tahu journey-nya gimana, mappingnya seperti apa, and then we have to make sure that our current CRM or mungkin yang belum ada CRM dan lagi cari-cari CRM itu bisa accommodate journey yang kita punya. Itu. So I think it's very important untuk nggak yang cuma asal ini misalnya kayak CRM apa nih karena namanya gede misalnya kayak Salesforce atau apa gitu ya, yang mungkin sebetulnya nggak terlalu butuh, yang mungkin juga ya lihat-lihat ya kadang-kadang juga kalau misalnya kita di company kan juga kadang-kadang mentok di budget atau apa gitu ya. But we need to make sure that all of those needs that we want to our customers to apply gitu ya, itu semua ada di CRM yang akan kita pilih dan atau yang ada di current CRM kita. So I think that's what's very important. Okay, thank you so much, Ferry. Thank you again, Ferdi, Odi, and Perry for tonight's talk. Thank you for sharing all of your insights and knowledge. Bagi teman-teman di sini yang nanti mau lihat recordingnya lagi, we will be sending the recording at the end of the masterclass biar semuanya barengan. And we will also be sharing more information about Jatis. Kalau teman-teman ada pertanyaan tentang Jatis, you can come to Jatis atau to me juga, jessica@apiari.id. And we will answer all of your questions. I hope you all have a nice rest, and I hope to see you tomorrow and on Friday for the rest of the masterclass. Have a good rest semuanya. Thank you, Odi, Ferdi, Perry. Nggak ada foto ya? Nggak ada foto ya? Oh, mau foto? Oke. Oh iya. Jangan. Saya belum mandi. Jangan, saya belum mandi. Lagi ya. Udah basi gitu traditionnya. Enggak. Thanks teman-teman ya, semoga bermanfaat ya. Keep in touch dan ya have a good day. Thank you. Semoga bermanfaat ya. Thank you Jess. Thank you Odi. Thank you Ferdi. Thank you everyone. Bye.